Hello da, nagibutagan na ako production og sa sales o katong sa advances. So, morning main window, pinaka-start sa transaction is mag-create ng production. Okay, for example, create ko bago. Ibutagan na ako ng end date in case lang na kailangan ba ma-monitor ang starting of end date. And then status open and close lang. So pag mag-close siya, wala na kayo ma-create na advances or sales. Example kaning isa atong i-close. Production 2 para makita niyo ang difference. So natay duha ka open ay isa ka close. Ibutahan lang po na ako diri shortcut kung mag-add og sales or mag-add og advances or mag-add og dispense. Pero kani siya pareho lang siya function diri. Sa sales, which is only sales lang na makita. Advances na makita. Dispense lang makita. So for example, mag-create ako advances muna. So sa advances per grower, para ma-monitor na to kung kinsa kang grower ang nag-cash advance. Natay growers list sa listahan. And then select mo production. So mapapansin mo duha lang makita nato sa production kaya ang isa close naman, di ba? So production 3, let's say 1,000. Say tang nato natay sales sa production code 3 so natay isa ka sale isa ka advances. So inigadto na to diri sa main form. Select nimo ni so makita nimo tong sales or advances. So actually diri pwede po ka mag-add. Right. Select mo lahi ang grower. Okay. So and then gibutahan ako diri siya total advances. Dito po total sales. So actually mag-select lang ka, makita na nimo ang iyang per production sales tapos advances. So later reports na lang atong mo kung okay sa imo aning transaction. So kaning dispense wala na nausab mo man gyapon pero it's the same per production ibutahan na expect sana siya pila ka quantity madami ma-monitor sa nimo ang dispense ang sales o advance. So, comment lang kung say i-adjust. So wala pa reports. Bali sa reports pwede na to siyang like for example per grower gusto niyo makita advances per grower or per production. So later na lang na. Okay, thank you.